Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon class. So let's continue with your chemistry lesson. Okay, so in today's lesson class, I'm going to continue with the second part of your 11.4. Okay, di mana dalam this second part class, what you're going to learn ini kelas. Remember in the previous lesson, in part 1 of this 11.4, you have already been introduced to apa kelas? You already diperkenalkan dengan apa itu homolytic cleavage kan? Apa itu heterolytic cleavage? Dan kita tahu antara produk kan yang kita akan dapat, contohnya kalau daripada homolytic cleavage, kita akan dapat apa kelas? Kita akan dapat free radicals kan? Itu kalau homolytic cleavage. And then daripada heterolytic cleavage pula, kita akan dapat cations dan juga anions. Okay, and ada some reaction di mana kita akan dapat carbocation. Dan ada juga some heterolytic cleavage, kita akan dapat carbanion. Jadi kelas, in this lesson, kita masih lagi akan sambung dengan, maksud saya dia masih lagi related to the first part. Di mana in today's lesson, what we are going to look at class, ini. Yang pertama, kita akan tengok the relative stabilities of apa tahu? Of primary, secondary and tertiary free radicals dan juga carbocations dan juga carbanions. Okay, and then kita akan tengok kelas kenapa antara primary, secondary dan tertiary, tak kisahlah radicals ke, carbocations ke ataupun carbanions ni, why in terms of stabilities, kenapa different classes dia akan memberikan different stability. So cuma dekat sini kelas kita akan compare apa tahu? Kita akan fokus pada carbocation dan juga carbanion. We are going to look at kenapa kalau semakin tinggi kelas, contohnya kalau kita compare primary, secondary and tertiary, kenapa dia akan mempengaruhi stability of sama ada carbocation ataupun carbanions. Okay, kelas so itulah kita akan tengok dalam this second part. Right. So firstly, class, let's look at free radicals dulu. Kita tengok free radical. Okay, semua dah tahu kan apa itu free radical? So free radical adalah satu spesies di mana dia mempunyai one unpaired electron. For example, katakanlah kita ada carbon yang jadi radical kan, radical carbon. Guys, sudah nampak tak? Dia akan ada satu unpaired electron. So itulah what we call free radical. Okay, so right now class, the stability of these so-called free radicals ni, dia bergantung kepada apa tahu? Dia bergantung kepada the number of alkyl groups bonded ataupun attached to that carbon radical. Contohnya macam ni tahu kelas. Kalau itu dekat sini kan. Okay. Ni, tak ada ruang pula saya nak lukiskan ni sekejap Saya padam ni dulu. Sekejap kelas. Dia macam ni. Saya lukis kat bawah ni Okay, katakanlah kelas kita ada this radical kan, radical carbon. Okay, dia macam ni. Yang dikatakan alkyl groups, you all familiar kan apa itu alkyl group? Yang kita gunakan simbol R itu kelas. R So what is R? So R ni alkyl. Okay, ataupun rantai karbon lah. Okay, katakanlah sekarang ni, this radical carbon, okay, is bonded to one alkyl group. One alkyl. So ini kita akan classify dia sebagai primary radical. Guys, ini adalah primary radical. Tetapi kalau this radical carbon is bonded to two alkyl groups, dia adalah secondary radical carbon. Okay, ataupun secondary carbon radical lah. And then kalau kita ada tiga alkyl groups bonded to this radical carbon, so kita akan ada tertiary radical. So right now class, apa yang dinyatakan dekat sini, dia bagi tahu sekiranya this carbon atom ni ataupun this radical carbon ini guys bonded to more alkyl groups. Kan? So remember, the more alkyl groups bonded to this radical carbon, the more stable the free radical. Okay, kenapa? Sekarang kita nak tengok kenapa jadi macam tu. Dia macam ni Kalau you nak tahu, alkyl groups ni
dia juga dikenali sebagai electron releasing group. Ataupun in some references dia menggunakan istilah electron donating group. Sama je kelas maksud dia, sama ada electron donating group ataupun electron releasing group. Okey, jadi sekarang ni kenapa kelas kenapa bila ada lebih banyak alkyl bonded to this radical, why the radical becomes more stable? Okay, reason dia macam ni kelas. Okay, kita tahu sekarang ni alkyl group adalah suatu electron releasing group. Okay, dan kita tahu radical carbon kelas dia kurang elektron kan? Ataupun kita katakan in terms of electron density, okay, radical carbon mempunyai electron density yang rendah. Okay, yang rendah. Jadi sekarang ni apa yang berlaku when this radical carbon is bonded to alkyl group. Okay, dan kita tahu alkyl group adalah kumpulan penderma elektron. So right now bila bila radical carbon bonded dengan alkyl, so apa jadi kelas? Jadi this alkyl group akan membantu radical carbon tadi untuk nak stabilizekan dia. Ataupun kita katakan dia akan stabilize the unpaired electron of carbon atom. Okey, contoh dia macam ni kelas. Saya guna contoh paling mudah lah, yang saya rasa mungkin berlaku di kalangan you all. Okey, macam ni. Katakanlah you tak ada duit. You are completely broke. Maksudnya dah tak ada duit langsung dah ni. Kan dalam akaun tu tinggal minimum baki saja. Baki minimum berapa sekarang? Ada akaun RM10 kan, ada akaun RM1 kan. Maksudnya dah tinggal minimum, dah tak boleh nak withdraw lagi kan. Okey. Tetapi, katakanlah you tak ada duit, tetapi you are surrounded dengan kawan-kawan yang banyak duit. Okay, yang berduit lah. Dan every day, 24/7, okay, kawan-kawan you all ni support you all the time. Breakfast belanja, lunch pun belanja, free, makan free. Lepas tu lunch, breakfast, lunch, lepas tu minum petang pun kawan belanja. Okay, dinner pun kawan belanja, even supper pun kawan belanja. Kenapa tak kelas? Walaupun you tak ada duit. Tapi bila you are surrounded with people yang support you every day, 24/7, secara tak langsung, you juga akan jadi stable. Nampak tak kelas? Sama juga seperti apa yang berlaku pada radical carbon. Okay, sekarang kita tahu radical carbon ini, dia tak cukup elektron. So bila tak cukup elektron, sebab apa tahu? Sebab radical carbon kan ada one unpaired electron. Kan? Jadi dia punya electron density dia rendah. Tetapi apabila this radical carbon is bonded to an alkyl group, so this alkyl group akan release elektron pergi pada radical carbon. So itu menjadikan bila ada satu alkyl group, apa jadi kelas? Radical carbon akan jadi more stable. Bayangkan itu kalau satu alkyl. Kalau carbon itu bonded dengan dua alkyl group, ataupun kalau you berkawan dengan ada dua orang yang support you every day. Nampak tak? Jadi akan jadi lagi stable. Kalau 3 kelas, lebih-lebih lah lagi stable kan. Jadi that's why dalam kes ini, kelas, in terms of stability of free radical ini, so macam mana kita nak tentukan, kita tengok pada radical carbon tersebut is bonded to how many alkyl groups. The more alkyl groups this radical carbon is bonded to, guys, this radical akan jadi more stable. Okay, so semua orang clear kenapa kita katakan lebih banyak alkyl group, lebih stable radical tersebut. Okay, contohnya macam ni kelas. Okay, katalah sekarang ni kita nak susun tau. Kita nak susun mengikut susunan ascending order. Ascending means menaik lah daripada less stable kepada the most stable. Okay, in terms of carbon free radical. Okay guys, ni macam ni. Katakanlah yang pertama kita ada methyl radical. Guys, nampak ni, kita ada methyl radical. Okay, kalau you guys tengok methyl radical, this radical carbon dalam methyl radical is bonded to apa kelas? It is bonded to 3 hydrogen atoms. Saya nak tanya, adakah hydrogen atoms alkyl groups? Kelas, adakah hydrogen atom kita boleh consider sebagai alkyl groups? Tak. Tak kan? Sebab hydrogen atom lah. Okay, for those yang masih lagi keliru kan, apa alkyl group ni sir? Saya tak faham lah. Dia macam ni. Alkyl ni kelas, ataupun R ni, rantai karbon lah.
Yang paling simple apa? Yang paling simple CH3, methyl. Ataupun kalau dia bonded dengan CH2, CH3, so ini adalah ethyl. Dia ada banyaklah kelas. Dia ada methyl, ethyl, propyl, butyl. Nanti bila kita masuk topik alkane, juga saya akan jumpa banyak lagi contoh-contoh yang dikatakan alkyl group. Nanti juga saya akan jumpa apa tahu? Kita ada isopropyl, kita ada secondary butyl, tertiary butyl. So there are banyak sangat banyak alkyl group yang ada. Okay, so alkyl group adalah rantai karbon. Dia terikat dengan satu kumpulan rantaian karbon ataupun kumpulan karbon. Guys, itu alkyl. That is the meaning of alkyl group. Okay, jadi sekarang ni dalam methyl radical, okay, carbon ataupun radical carbon ni kelas, nampak tak? This carbon is bonded to 3 hydrogen atoms. Kelas, hydrogen atom ni, dia ada ke? Dia tak ada ke? Tak ada menyumbang apa-apa pun pada radical carbon tu kelas. Okay? Dia tak ada apa-apa. Dia tak menyumbang elektron, dia tak menarik elektron. Seolah macam kehadiran ni, hidrogen yang mengelilingi radical carbon ni, tak ada efek pun pada radical carbon tu. Ataupun contoh lain, macam saya guna contoh kawan yang dikelilingi, you dikelilingi kawan yang banyak duit tu kan. Ini case dia, you tak ada duit, lepas tu you juga dikelilingi kawan yang sama macam you. Tak ada duit juga. Kan? Adik, apa berlaku? Tak stabil lah. Kan? Tak stabil. Tapi, let's say kelas, kalau kita tengok pula, contohnya kita ada apa ni? Kita ada primary free radical. Ingat lagi kan kenapa kita sebut sebagai primary free radical? Sebab this radical adalah primary carbon. Kenapa primary carbon? Sebab this carbon here is bonded to one alkyl. Nampak tak? It is bonded to one alkyl group, sebab tu dia dikenali sebagai primary radical. Kali ni kelas, nampak tak? Dia ada satu alkyl kan? Ada satu alkyl. Apa yang alkyl ni buat? Alkyl ini akan beri elektron pada this radical carbon. So itu menjadikan radical carbon itu lebih stable kalau kita compare dengan methyl radical tadi. Ini ada satu kelas. Satu methyl. Cuba kita bayangkan dua macam ni. Nampak tak? Lagilah stable. Sebab apa lagi stable? This methyl bagi elektron. So this methyl pun release elektron. So bertambah-tambahlah kestabilan of this radical carbon. Okay. And then yang paling stable guys ataupun the most stable radical adalah tertiary radical. Ini nampak tak? Kita ada tertiary radical. Kenapa tertiary radical? Sebab this radical carbon is bonded to 1, 2, 3 alkyl groups. Okay, so this tertiary radical is the most stable radical. Okay, saya tahu mungkinlah ada di kalangan you akan terfikir kenapa pentingnya dalam organik ni, kenapa kita kena tahu suatu spesies itu stable ke tak stable. Dia ada reason dia kelas, dia macam ni. Dalam organic chemistry, stability of the species akan memainkan peranan especially when it comes to reaction. Biasanya kalau spesies itu stable, dia akan berlaku reaction tu dengan lebih mudah. Ataupun reaction tu akan berlaku dengan lebih cepat. Sebab apa? Sebab the species is more stable. Ataupun bila species itu more stable, katakanlah dia adalah products kan. So reaction tersebut prefer untuk hasilkan more stable species. Kan? Itu dimaksudkan stability guys. So ingat stability dalam organic chemistry ni, dia merujuk kepada how easy, how fast of reaction itu berlaku. Sebab tu kita kena tentukan ni. Sebab tu juga kena diajar dulu untuk you all kenal. Okay, yang dikatakan stability tu macam mana kita tentukan. Jadi dalam case radical ini kelas, so this is how kita tentukan stability of carbon free radical. Okay, right. Seterusnya, kita tengok pula stability of apa ni kelas? Carbocation. Bukan carbocation carbocation. Okay. Untuk carbocation, dia lebih kurang sama je. Dia lebih kurang sama macam radical tadi. Sebab apa? Sebab radical dengan carbocation ni, so these two species adalah what we call as electron deficient species. Apa itu electron deficient species? Species yang kurang elektron. Contohnya, kalau radical tadi, dia tak cukup berapa? Dia tak cukup 1 elektron.
Sebab tu radikal ni, kalau you all tengok kan, radikal ni dia adalah suatu spesies yang sangat-sangat bertenaga tinggi. Highly energetic species. Dan dia adalah highly unstable. Kelasnya ingat, radikal dia highly unstable, dia adalah highly energetic species. Sebab tu kalau kita tengok kan, kebanyakan sekarang ni, kalau you tengok produk-produk skincare for example kan, biasa dia akan claim apa? Produk kami boleh membantu anda untuk mengatasi radikal-radikal bebas yang menyerang kulit-kulit kita ni kan. Kenapa tak radikal bebas kan? Kenapa dikaitkan dengan radikal bebas? Sebab radikal bebas ni ataupun free radical ni kelas, inilah antara kita katakan penyumbang lah kepada contohnya masalah kesihatan, masalah kulit, masalah-masalah lain. Sebab tu banyak sekarang ni produk, dia claim sebagai melawan radikal ini atau melawan free radical ini. Sebab itu salah satu sifat free radical kelas. Biasanya free radical kita tak kaitkan dengan benda yang baik lah. Selalu kita kaitkan free radical ni dengan benda yang tak baik biasanya. Okey, jadi itu sedikit tentang free radical. Okey, seterusnya carbocation ion. Okey, carbocation ion juga dia kurang elektron. Tetapi apa beza dengan radikal? Radikal tadi dia ada satu unpaired elektron. Dia tak cukup satu elektron. Tetapi carbocation ion dia kurang berapa elektron guys? Carbocation ion tak cukup sepasang elektron. A pair of electron. Kalau radikal tadi dia tak cukup one elektron. Tapi kalau carbocation ion, dia tak cukup sepasang elektron. So that's why untuk carbocation ion class, dia juga sama seperti radikal. The stability of carbocation ion greatly depends on the number of alkyl groups bonded to that carbocation ion. Maksud dia apa? Maksudnya, if the carbocation ion is bonded to more alkyl groups, guys, kalau carbocation itu terikat dengan lebih banyak alkyl groups, apa jadi kita tahu sekarang ni sama macam radikal tadilah. Sebab apa? Sebab kita tahu carbocation ion juga adalah spesies yang kurang elektron. Ataupun kalau kita kaitkan dengan electron density, so electron density pada carbocation ion juga sangat rendah. Jadi bila this carbocation ion is bonded to more alkyl groups, and since alkyl group adalah electron releasing group, so apa dia akan buat? So this alkyl group akan membantu untuk stabilizekan this carbocation ion. So that's why class, the more alkyl groups this carbocation ion is bonded to, the more stable this so-called carbocation ion. Okey, contoh dia macam ni kelas. Okey, katalah sekarang ni kita ada methyl carbocation ion. Nampak tak kelas? Okey, jangan lupa labelkan plus ni kelas ni sebab ini kita ada carbocation ion ni. Okey, dalam methyl carbocation ion nampak sama macam radikal tadi kan? This carbocation ion is bonded to 3 hydrogen atoms. Hydrogen atoms is kita katakan bukanlah suatu electron releasing group. Tetapi when it comes to primary carbocation ion, nampak tak guys? So this carbocation ion is bonded to one alkyl. So apa jadi? It is more stable than methyl carbocation ion. Tetapi kalau this carbocation ion adalah secondary carbocation ion, maksudnya dia carbocation itu bonded dengan dua guys. Nampak? Dia ada dua methyl group. Apa jadi? It is much more stable than primary. Dan kelas, the most stable carbocation ion adalah tertiary carbocation ion. Ingat, this is the most stable carbocation ion. Jadi maksudnya kita akan ada tertiary carbocation ion. Ini yang paling stable kelas. Okay, so ingat dia sama macam radikal tadi. The more alkyl, the more stable the carbocation ion. Okay, kelas right. Seterusnya, carbon ion. Carbon ion. Okay, apa beza carbocation ion dengan carbon ion? Okay, carbon ion, dia punya carbon ini adalah negatively charged carbon. Nampak tak guys? Beza dengan carbocation ion. Carbocation ion, dia adalah positively charged carbon. Tapi kalau carbon ion, it is a negatively charged carbon. So bila negatively charged carbon, maksud dia apa? Maksudnya this carbon ion, electron density dia dah tinggi. Guys, nampak tak? Electron density dia dah tinggi. So dia adalah opposite of carbocation ion dan juga opposite of radical. Kenapa saya kata opposite? Sebab
untuk carbon ion, ingat ni kelas, carbon ion, the more alkyl groups this carbon ion is bonded to, the least stable the carbon ion. Nampak tak kelas? Dia berbeza dengan carbocation ion. Dia terbalik, totally opposite kan? Totally opposite. Okay, sekarang ni apa yang akan stabilizekan carbon ion? Okay, yang akan stabilizekan carbon ion bukan alkyl ataupun bukan electron releasing group kelas. Yang akan stabilizekan this carbon ion adalah ini yang kita sebut sebagai EWG. Kalau tadi ERG. Apa ERG? Electron releasing group. Okey, apa itu EWG? So EWG adalah electron withdrawing group. Apa contoh electron withdrawing group? Contohnya adalah halogen. Kumpulan penarik elektron. Itu masuk electron withdrawing group. Contohnya halogen. Kenapa halogen? Kita tahu halogen kan adalah more electronegative than carbon. Sebab tu bila halogen is bonded to carbon, so elektron akan banyak bertumpu kepada halogen. Sebab halogen itu menarik elektron. Sebab halogen is more electronegative than carbon. So kelas kali ni, untuk carbon ion, it is different from carbocation ion. Kan? Kenapa? Sebab untuk carbon ion, the presence of EWG such as halogen, for example, dia akan stabilizekan this carbon ion. Dia bukan alkyl tau. Dia adalah EWG. Itu yang akan stabilizekan this carbon ion. Tak apa guys, more on this. Nanti bila kita masuk pada spesifik topik nanti, nanti kita akan jumpa lagi kelas. Contoh-contoh kenapa dikatakan halogen ini, so dia menyebabkan carbon ion itu jadi lebih stable. Ini just pengenalan dulu Saya perkenalkan dulu kepada you all. Okay, jadi kalau kita tengok kelas untuk carbon ion, nampak tak? Methyl anion, kalau kita compare dengan primary carbon ion, nampak tak perbezaan dia kelas? Methyl anion adalah more stable. Kenapa? Sebab methyl anion ataupun methyl carbon ion ni guys, dia tak ada alkyl. Nampak tak? Tapi bila primary carbon ion, nampak apa berlaku guys? Nampak? Ada satu alkyl kan? So dia jadi less stable. Tapi kalau this carbon ion is bonded to two alkyl groups, lagi kurang stable. Dan carbon ion yang paling tak stable adalah tertiary carbon ion. Nampak tak guys? Ini dikatakan perbezaan di antara carbocation ion dan carbon ion in terms of stability. Okay, kelas Right, seterusnya. Nak menguji you all faham ke tidak apa yang saya dah explain ni. Cuba kita tengok guys, tutorial 11.4, question number 2. Okay. Kita buat sama-sama buat sama-sama. Right, let's read the question together. So arrange the following carbocation ions. Nampak tak? Sekarang ni kita diberi 4 carbocation ions yang berbeza. Dan apa yang soalan ni minta you all buat, susun mengikut increasing order of stability dan explain kenapa kita susun macam tu. Okay, sebelum kita start ni kelas, saya nak kita identify dulu. Okay, saya nak tanya. Structure 1 ini adalah carbocation ion kelas apa? Is it primary, secondary or tertiary? Primary. Yes, good. So this is a primary carbocation ion. Kenapa? Nampak? Sebab carbocation ion, mana carbocation ini? Carbocation ion. See, it is bonded to one alkyl group. Satu saja alkyl group. So that's why this is a primary carbocation ion. Okay, second. Which class is it? Come on. Tertiary. Yes, good. Ini adalah tertiary carbocation ion sebab this carbocation bonded to 1, 2, 3. Nampak tak kelas? Dia ada 3 alkyl groups. Okay, 3 alkyl groups. So therefore, structure 2 ni actually adalah suatu tertiary carbocation ion. Okay, how about structure number 3? Apa kelas this carbocation ion? Tadi kita namakan apa kelas? Nampak? Dia tak ada langsung alkyl kan? Yang terikat dengan this carbocation ion kan?
So ni kita sebut apa? Ini namanya adalah, ini tak ada kelas tau, ini namanya adalah methyl carbocation. Guys, inilah methyl carbocation ataupun methyl cation. Sebab apa? Sebab dia punya carbocation here tak ada langsung alkyl kan yang bonded dengan this carbocation. So dia bukan primary, jangan salah faham. This is not primary. Primary mesti kena at least ada satu alkyl kan terikat dengan carbocation. Okey. Structure 4 ada berapa alkyl ni? Bonded to this carbocation. Ada 1, 2 kan? There are 2 alkyl groups bonded to this carbocation. So therefore structure 4 actually adalah secondary carbocation. Okay guys, now kita nak susun. Jadi bila kita susun kelas, okay, in order of increasing stability of carbocations, so yang the least stable apa? Which structure? Guys, which carbocation yang paling tak stable? 3. Yes, good. Structure number 3 ataupun carbocation number 3 and then followed by, kita nak susunan menaik daripada least stable kepada most stable. Seterusnya structure yang mana? Yes, good. Lepas tu? 4 dulu ke 2 dulu? 4 apa 4? 4 secondary. Kan structure 2 adalah tertiary kan. Jadi of course structure 4 dulu guys. And then the most stable carbocation adalah structure number 2. Okay, jadi guys, so inilah dia punya susunan dia. In terms of stability of carbocation. Okay, satu part dah selesai. And then dia minta apa? You all explain. Explain kenapa kita susun begini. Jadi jawapan dia guys tak ada benda lain. You guys kena relate dengan the number of alkyl groups tadi. Kenapa? Sebab alkyl groups adalah electron releasing group. Dan kita tahu the stability of carbocation increases with the increasing number of alkyl groups present. The more the number of alkyl groups bonded to that particular carbocation, the more stable the carbocation. Okay, reason dia kenapa? Inilah tadi yang kita bincang tadi tu. Sebab apa? Sebab kehadiran alkyl ini dia akan meningkatkan ataupun kita katakan dia akan increase the electron density pada carbocation dan secara tak langsung dia membantu carbocation itu untuk jadi more stable. Okay, kelas So this is the explanation untuk this tutorial 11.4 question number 2. Okay guys, so we are done. Kita dah habis untuk the second part of 11.4.